Mahamadu bana dunu nyala akwale makote dunu nyala ko dunu nya sigide toro ye wala idinya so siye ni mi sai Mahamadu bana dunu nyala akwale makote dunu nyala ko dunu nya sigide toro ye wadununya sige ni mi sayi bale maubina bale ma fara binga alu bina dasi gendala binga alu d'enfant karanka donc fo hali wati demandan usagote ula usagote klepche shuni dugu jeliche ni kuma jarana mba fongo yere ka jamu nye komi nye daele ni datugu che hanmade dungo na sago tala fiu kabili nege nye wulon fla ga ka damine wati fukasi midima kurantun tigera amfeya kanto bara irella benina koy ya hada madimbi kuve nodela ambe kele bambali munu na dunya dugoloka e ka ndi ulame bani ambe ni mba kedi bi minani ngebi ebi datige dola nye tuguni yeleche alabe nimine ibita mumfo alai ibi wali fenganamu ki dawa nai yani ka do idala bisiki nimine wallahi mu fatura fatu chugula hali minu yu sigi nyu nye uluta do tarata chugomi sara saya idnai mugoma mugomi itandi itaka pmao itandi nununga pmao mi lamede saya idna yi uludema note dunia sigibe munye ni torote dunia sigibe munye ni alabadote malideu atatu angande nunu lame kabili sogoma aumbe ya nege wulon fly au zoro radio nyetala ya efuka sini watima au miri la kafo amina bara minge ay alaji achugo mi akerati anye ni franje bela jelenge sigili la ja Quran bana onveya anna wati de sisani chokorobaw ni musokorobaw chamanyi ukaddo ngibaru kusigi ka kono tumadola do taw chifere wallahi harama dinga nga sabali wallahi dali masa sangoro tale aye munde fo ako hada madin femi alaka sharti kan eche angana to dunia kan la sogula gwanza dunia masrabaw dunia abi ma minum nege kwanga na son dunia kan nege ala ko ina de kabuli nafulu nofe nafulu mi mba marasa kanyine alai andali ni kumi ye kanyina uko ko ambitu boli de la fambe ke la hara dugulenye anga dugula ba no ye kaburgo ye butandai ngachi wallahi ambe bina chain dondo wachi yamina bwa kalama koi wallahi sigatala ni atiyasro ko antumba don ngaunta don nga shuba don wallahi mbobunu kaburu kono ba don femi be wallahi ne dew dunya sosigi aban nege nyana jet damadu klon damadu wallahi laban yoroi no de kaburu kono nay laban yoroi no de laharai
wallahi an bɛ lajɛlen an bɛna taa laban yɔrɔ min na o de ye tiɲɛ ye wallahi n'an tun b'a dɔn billahi n'an tun b'a dɔn wallahi hali n'a danna bi man kɛ anw de ye anw sigi k'an bɛ baara kɛ bi don kibaru kɛnɛ ko an b'a sigi jako wɛrɛ bɛ yen an ma se ka foyi kɛ ala ala de ye maa ye maa min bada kudayi ko bɛɛ lajɛlen sirilen don ale hala de la a ko duniya nafolo duniya denw o ye duniya masiriw dɔrɔn de ye nka baara la ɲuman o n'a jiridenw o bi sara o sara bɛ kɛ minnu ye olu de ye fɛnw ye fɛn minnu ni maa kan ka i ka diɲɛ sosigi da o ma o de ye hakɛ min dali masa yɛrɛ sankɔrɔ talen ɲɛkɔrɔ o de ye juru sara ani sarali laban ye an kana sɔn duniya kan masara an ka hakɛw n'o de ye ka baara kɛ Alahu Taala ye an ka ɲinɛ o kɔ wallahi duniya sosigi ye tɔɔrɔ de ye an baden cɛ ni muso maakɔrɔba ni denmisɛn nin ye an donkan de ye don kibaru kɛnɛ kan an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ sabu cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw sigira k'u ka don kibaru makɔnɔ bi sɔgɔmada in na a waati tɛmɛna ni lɛrɛ 3 ye bisimila fama jugu kono ko ibara ye dinya so dama de ye nga kuma dunde lahara kali de mo ne kale ni be tinya wale file ngo ala kale me kiyama dumbi ketun ngo ala kale me fe bi ke ngo fama ye kungo fana de ye ngo fama ye ala ka barado ye ikile ika amara mogodu che iki chaziri ika bara nyumande ke kana dinye kono fanda nunun tonyo kana fanda undonyo na folo tikiuri kana fanda undonyo alaka hakedila kana marati mara mogodu che ngonyo de dono ina bo fama yalla ngo ebisiri kada ikaburula ngo alani ningai ka baradila Mamadu bana dunu nyana akwale magote dinyana tun akodunu nyasigi toro wadunu nyasigi nimi Danaya voyage danaya jonjo otasoro ni tama sirate hijini umra ye tamaye mimbe silamaya ko bulu joli ikolo kokoli kofo ni nyuma de wolo nyumana danaya voyage novembre ko asa voyage niga deme to sidi wasa ka hiji ke kase akabesela wasa damu ani dugo jabi kono ay dana be foba ka groupe dana voyage asa voyage katama de kala hiji ke tula o ye dombe katu ola kasetu labembe ufe kanwolo bana hiji ka dore be mibe jakofo kabini bafla ani segisa dana voyage be kaladia en saudi jamana fe saosa ni premier prix kada uka hiji de onda do tuko nyumaka ko falenyo ani turunyo ekelente ni kibara ye kabo dana wazi nyamgoso yoro munu yu to sebe dana wazi fe nyina hijila ani munu be sira fe kana kaula donia kafo munu yu to sebe dana wazi fe olu bina ke nyina mo folo la munu be konkata mo munu mina sarali ke olu kofe olu fene be ke jamaye munu be tugola mbalma kaula donia kafo nyina hiji aveson kake amutiaji usiratige kama to sebe ndale nendo katelia kanika waru sarajuna yasa bara besika noya mbela jelimbolo ni sorobe glube kinayi dokotoro sebe latwo me aw kama chemau ani musomau o tuko kilena karamugo sabatilo fana be chekunda musokunda kanyefol kawye hiji la hormayoro ukeneka femiye jabala ko ni dumuni ko ye aw sagube da awye sabu masaka jurute yawla nga ni solini tama maga otuma ayewuli bari togo sebe ni warsara ulubesina niko groupe dana voyage iko panguru cheke dabe ebie safia ba haliminu nyena tina malla fiyo iko tugu monogram ani weser union donné falakila ni maganda tege contrat ko dana voyage aka contrat ke ani agence de voyage toni photo don jey
bɛɛ ka nafa kɔsɔn ni sanocogo wɛrɛ tɛ mɔgɔ la min ka di ka sago i ka ɲuman barika dali kan Abubakar Jawara ka barikada 76 26 26 26 Sabu Jawara ka tando 76 28 28 28 min ye nɔrɔ yɛrɛ Dubaï Daniel Voyage ale bɛ ka tɛmu BDM soba n'a kulongisɛ keɲɛka bolo la k'a ɲɛsin kɔrɔ ma Wilifon 20 22 24 25 20 22 24 26 Daniel Voyage ni taama tɛ sɛgɛnɛ kari hiji ni umra taama o bɛ nikura fiyɛ hiji den na. Amena bintenen donya janvier kalo tletani shegin akiwariyo ubina damne ni femiye uye kafo chikoroba ni musukorobaw dugubaw krangarane nyana miye Bamako yaye anga jamana maradugu fabaw inafo kai kulukuru Sikaso Segu Mopti Gao Tumuktu Kilal hali miye kuchalai aka jamana marablu fanga chesigi kuchalaka uyu taso kafara maradugu kuramanu sigira mara yoro mali dugu misɛnw o fara dugubaw kan kɛrɛnkɛrɛnnen yana radio ɲɛta ka dɔn kibaru bi lamɛn yɔrɔ o yɔrɔ kibaruya min bɛ o ye k'a fɔ kabili alamisa tɛmɛnen n'o bɛna janvier kalo tile 14 ma fajiri selilen kɔfɛ mɔgɔw ta waati baarayɔrɔ la n'o ye nɛgɛ ɲɛ 7 yɔrɔw ye yamaruya de dira sira dira nga dira ne gundo ye nga kangare gwɛlɛnw dara fi kantigɛ dajira o kɛra maa min fɛ o ye furancɛ fanga ye a ɲɛmɔgɔ ye n'o ye bandaw ye gundo sɛbɛn dɔ n'a y'o ci a bɛ fɔ min ma ko lettre confidentielle tile 2 ka kɔɲɛ a tun ye yamaruya di n'o bɛna nin kalo in tile 12 ma an ka jamana fanga marabaw u ye wale dɔ daminɛ n'o ye yɔrɔ ci ye mɔɔw ka so cili minnu ni u sigira u ma sigi ni sariya ka yamaruya ye u yɛrɛw ka fɔ la u b'a fɔ min ma ko construction illicite i n'a fɔ i ka taa jɔli kɛ yɔrɔ la sariya ti jɛ ni yɔrɔ min sojɔ ye kɛnɛba dɔ bɛ yen o ye Bamakɔ pankolonjiginso min n'a jɔra Général Musa Traoré fɛ tuma min na a bɛ fanga la u ka kɛnɛw bɛ yen kɛnɛ minnu labilalen don tuma dɔ la k'a fɔ ko pankolon n'o ye avion ye o avion n'u bɛ jigin kɛnɛ lahawta dɔ labilalen dɔ ye pankolon u bɛ jigin kɛnɛ min kan wala kɛnɛ min labilalen don k'o ye pankolon jigi so ka kɛnɛ ye dɔw de taara ka taa sow jɔ jamana yɛrɛ minisiri bondaso min sigilen don fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye dugukolo ye jamana yɛrɛ hajuw bɛ dilan ni haju dilanminɛn minnu ye o minisiri bondaso minisiri jamana kana ani jamanadenw lakana ni minisiri bondaso ani kiri ni sariya matarafa minisiri bondaso ni minisiri saba kelen o kelen olu de jɛra ka nin wale in daminɛ n'o de ye soci ye o siratigɛ de la sa sɔgɔmada joona fɛ soci a baaraw daminɛna a kɛra kɔnɔgwan ye a kɛra dabalibanko ye a kɛra jigilatigɛko ye du minnu sigilen don a yɔrɔ la minnu taara a yɔrɔ ta hali sira dɔ fɛ n'u ko k'a dir'u ma nka n'a dira dicogo la dicogo min n'o bɛ jamana sariya kankɔrɔ sɔsɔ u taara ni soci mansin 6 de a bɛ fɔ min ma ko caterpillar o 6 de tun bɛ yen min ye jamana finitigiw ye a bɛ fɔ minnu ma ko gardiw ni polisiw ni gendarmeries ani gendarmew o cɛ 200 ani 25 tun bɛ yen u y'olu bila kɛnɛ kan min b'a to mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu taara so jɔ fasow bɛ se k'a ka hakɛw minɛ cogo min radio ɲɛta an ka ciden minnu tun bɛ yen o ye seereya fɔlɔ minnu sɔrɔ so ci la o filɛ nin
ni ye bulldozer de mankai nage mobili girimba do be ulu koni ye karli kala ude ubina so jole so me tumandola na flumi ndunala adogale oye million bi nani million bi saba usu be dakawano su jolendo ne ye machine be ka do ala ka bekare Mire pangulong jigin soy sraf la bala sraba mi no bebo bomako babili kurala na be fo mako ponfat o sraba kele o de bita katafo bomako pangulong jigin sola jamala je yoruba do be no be foarke fem fere minu be ke san yelema abe fo yoromi mako febat o selege fe u ye karli u ke fokata pangulo jigin so kerefe u yo karli u damene menu numa fe abolo o ye febaki kini fe abolo o ye nako fere yoro nono ye karli u kera o yoro de la nindunye caterpillar nono buli fen girindo be abenege andege girindu bulu bala bulu munu ni ba fe ka yoro kari yoro jamfe ibe adnege udwa akoro ababe kari su mana gele ya chugo na dora akoro aba boy na fo jiribi bo chugo mi nintu ye ushiria ude radio nyeta anga chide minuntumbe oye Amadou Guindo ane Mohamed Jose Traoré kabile somada juna fe naganya wulun fla wati ula usira intumami malle minumbe noluka yoro karla gela uluye karlin ye chodi bingeru kanwa uta kalama wa ba kalama wa yala uluta don kafo inafo seben ya jira chogomi yorodo yoromi sigili ya marialente yala uladon yana kafo kana sigi ayoro lawa uye sheria folomenu ndi usheria ulufle Bamako panguluso mimbe senunka ufe ukembe ka keneba mimbla keneba mimike sababu hali ni avion na aye kasara soro o kasara yin jamana demu numbe kafo uluye jamana sigibawe o kana seka kololo soro avion ka kasara ula oni jamana demu den ni kana ni kama kenedo bibla buna adamadenw sigiyɔrɔ o ni pankulu jigiyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni a bɛ fɔ a ma ko zone aéroportière zone aéroportière ale ye kɛnɛ min don a bɛɛ lajɛlen bi fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ ko aéroport dugukolo dɔ don maa man ka sigi dugukolo min na ni waleya in kun daminɛna jamana y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka dankari ni waleya in na ka sabu kɛ adamadenw ni tilangani kama maa minnu kun bɛ k'a fɔ u taara jɔli kɛ a wagati ni kɛnɛ in kan u ye a ci ka bɔ yen ni fanga laban minnu ni o daminɛna démocratie fanga kɔnɔna na ni kɛnɛ in a kɛla kana ta tuguni maa dɔw fɛ maa minnu bɛ k'a fɔ maa si ma yɔrɔ in feere u ma ni merilakaw tɛ hali n'a y'a sɔrɔ maa y'a sɔrɔ maa bolo nka a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ taa tengu mairie ka dili de la yala sariya yɛrɛ baarakɛlaw de bɛ ka kɛ sariya sɔsɔba ye wa walima maa minnu bɛ k'a fɔ u taara kɛ nin kɛnɛ in sigibaga ye ka sabu kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn k'a dɔn k'a fɔ min ye zone aéroportière ye maa tɛ se ka t'i ka so jɔ o kɛnɛ in kan hali suman baarakɛla minnu bɛ yen sensibilisation kɛra k'a yir'u la k'a fɔ o bɛ se ka suman dan ni kɛnɛ in na mais a kana kɛ suman ye suman min bɛ a kuntala bɛ buna adamaden kuntala tunu ka sabu kɛ yɔrɔ do yɔrɔ min do maa bɛ se ka bingani ta ka maa sɛgɛrɛ maa bɛ se ka taa a k'i ka tiɲɛni kɛyɔrɔ ye o kama a ɲinina hali olu yɛrɛ fɛ n'u bɛ suman kɛ a ka kɛ suman ye suman minnu ni a kuntala ka surun maa tɛ se ka i dogo suman min tukɔrɔ n'a nana ye k'a fɔ o kɛnɛ kelen o de taara ka kɛ maaw sibo ye maaw de bɛ taa so jɔ o kan k'a sɔrɔ sariya ma jeni a ye an ka jamana yɛrɛ ma jeni a ye a bɛɛ na taa jamana yɛrɛ sariya baarakɛla dɔw de fɛnɛ bɛ nin dugukolo in ta ni k'a feere jamanadenw ma olu de kɛra jamana ka sariya lagosiba ye wa walima jamanaden minnu bɛ yen k'a fɔ olu yɛrɛ y'u ɲɛ tugu ka taa nin yɔrɔ ninnu san yala olu de kɛra sariya labatobaliya ye wa alamisa tɛmɛnen nin kɛnɛ in kɔni a taara filenkolo ci ka da kolo ci fanga tigilamaw fɛ ka sabu kɛ ko kɛnɛ do kɛnɛ min ni maa man ka so jɔ a kan jɔn ye kɛnɛ feere u ma o ni dalu jumɛn ye u bila o la nin bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɛɲini ka sabu kɛ jamana kana kɛ ten
sariya ka ta mɔgɔw ka bɛn kan kelen kan walima fanga ka fɛn fɔ maa wɛrɛ ka kɛ o sɔsɔba ye o tigilamɔgɔ ni ɲagin ka kan ka sabu kɛ o tigilamɔgɔ ye dankari an ka sariya sunba la. An y'a ye k'a fɔ kɛnɛ in kan misi caman kɛra denbaya caman bɔra a ka du kɔnɔna na dutigiw n'u u furumusow o n'u u denw bɛ bɛɛ da la ka sabu kɛ taayɔrɔ t'u la tuguni o jigi kun ye so min ye o so o cira ka bɔ yen. Nka jɔn bɛ na ninnu ka hakɛ segin u ma walima jɔn de kɛra ninnu la filiba ye ka dugukolo d'u ma dugukolo min o ni a sanni man kan ka taa u ka denbaya bila a kɔnɔna na. Maa bi yɛrɛ ɲininka ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na. Kɛnɛ in kɔni ka ɲi ɲininkaliw tɛnkura maaw la maa minnu bɛ k'a fɔ u ka yɔrɔ don o ni maa minnu bɛ k'a fɔ u ye maçonnya kɛ nin chantier ninnu kɔnɔna na ka so jɔ k'a di maaw ma olu ye seereyaw kɛ. Ne tɔgɔ Lasina Sidibe dɔw bɛ n wele Bakodeni dɔw ko Ganakɛ ne bɛ n lahirimɛ ɲini yɔrɔ cilen nin kɔnɔ yan n sigiyɔrɔ bɛnna yɔrɔ mɔ n bɛ yiri in kɔrɔ mais Ala nana kɛ ni bɔbɔw de tun bɛ yan mais Ala nana kɛ Aruna Bagayɔgɔ o de nana yɔrɔ in san bon yɔrɔ in sanna bon yan'an ka se yɔrɔ in yɛrɛ sanni ma n b'a fɛ ka fitinin fɔ fɛn min na o ye ɲɛkisɛ ɲɛna Alifa Umaru Konare k'i président ye IBK k'i a ka premier ministre ye o ye yɔrɔ in ci ko Asekinɛ ta ye yɔrɔ ye n b'a fɛ ka min fɔ ça veut dire que jamana nin loi kelen tɛ yen ni jamana bɛ marché n'o ye n'o na min tɛ maa si ba sariya ka ko mɔ n'o tɛ Alifa ye n'o o cila o cogoya rɔ depuis a cila mɔgɔw sɔrɔla kɔnɔ minnu bɛ ka a laɲini kɛ ko ka yɔrɔ jɔ mɔ bon yɔrɔ ko ma ɲɛnabɔ fo ka na ATT ta fɛn kɛ ka ban IBK nalen bon Adama Sangare boloɲɔgɔn nana ye papier kɔnɔ k'o ye yɔrɔ labila bon yɔrɔ labila kɛlen kɔnɔ o y'a sɔrɔ an sigilen bɛ yɔrɔ nin kɔnɔ yan mɔgɔw sɔrɔla minnu bɛ a yɔrɔ feereli ni kow kɛ bon ne kɔni tɛ olu dɔn ne bɛ yɔrɔ nin a bɛ san caman bɔ ne bɛ k'a fɔ i ɲɛna cogo min na a cira ɲɛna ne ka so kun t'a yɔrɔ mais mɔgɔ min ka so kɔnɔ caman yɛrɛ sara i y'a faamuya bon ne yɛrɛ ye min kɛ o yiri sumaya yiriw ni fɛn yiriw bɔli ka feere mɔgɔw ma k'a di mɔgɔw ma a bɛɛ ta a bana sugu caman y'o nka n sigiyɔrɔ bɛnna Mali donna yɔrɔ nin ma yiri nin kɔrɔ yan yɔrɔ nin nana feere Adama Sangare ka mɔgɔw ye nana yɔrɔ nin feere mɔgɔw y'u ka waribaw bɔ ka don yɔrɔ ni jamana bɛ sariya kɔnɔ est-ce que faama dɔ y'a ci faama dɔ fana nana a di parce que ni i ye Adama Sangare fɔ Bamakɔ kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko o faama dɔ de ni o boloɲɔgɔn yɛlɛ fɛn o ni a kɛra o kɛcogoya rɔ est-ce que tiɲɛni yɛrɛ la jamana de kan k'a yɛrɛ jalaki waritigiw tɛ jalaki i y'a faamuya n'a tuma na ci min yɛrɛ ma diya ne ye tiɲɛni yɛrɛ la fanga ye fanga de ko Asekinɛ ta don karisa a y'a sa mais ko a bolofɛnw bɔra kalo nin tile hakɛ nin o tɛ ci dɛ an bɛna fɛnw ci n'i ye se min kɔrɔ i b'i ka fɛnw ta ka bɔ o ka fisa ni ka na jagoya ka na ci cogo dɔ la nkalon man ɲi o tɛ diya hali ma hali minnu yɛrɛ cibagaw hali n'a kɛra olu b'a dɔn ko a kɛcogo man ɲi. Yan'a ka ci mɔgɔ min sigilen don u ma. ayi foyi misikara zɛra tɛ o ma fɔ i y'a faamuya bon n b'a dɔn jamana y'an bɛɛ ta de i kalan na o i ma kalan o an mɔkɛw n'an tuloma sama o bɛɛ bɛ nin dugukolo duguma an fana bɛɛ ta bɛna da kalan tɛ maa kɛ fɛn wɛrɛ ye kalanbaliya tɛ maa kɛ fɛn wɛrɛ mais jamana kan ka marché ni sariya de ni sariya tɛ yen ne bɔra jamana fitinin ou bien belebeleba fɛn o fɛn na loi dɔ bɛ yen kunfin ni kalanbaga bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ bon o de tɛ Mali kɔnɔ o de don n tɛ faama min y'a ci 97 o fila bɛɛ balolen don Alifa balolen IBK balolen Adama fana min y'a ji mɔgɔ ninnu ma ka boloɲɔ fɛn kan a kɛra ninnu fana ɲɛna kurun caman bɛ yen ne tɛ tugu dɔw la ba fɔla ko faamaw t'o ta o ye ko kurun bɛ ka taa météo Ngilimule fan fɛ ko o ye écoledenw université k'o bɛna jɔ mais n b'a dɔn o bɛɛ ye nkalon kuma de ye i y'a faamuya n bɛ min dɔn yɔrɔ ko ninnu na o de ye o fɛngɛw ye a cili n'a fɔra ko a diyara anw ye a ma diya anw ye mun na parce que jamana tɛ sariya kɔnɔ n'o tɛ ni jamana bɛ sariya kɔnɔ a cili tɛ kɛ kojugu anw ma i y'a faamuya parce que i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ la nin ye tiɲɛ ye mais ni dɔ y'a ci ko o sariya dɔ ye dɔ fana kana di k'o ye sariya dɔ ye dɔ wɛrɛ fana kana ci ko o tɛ ka sariya de karamɔgɔ walayi an bɛ siran ɲɔgɔn ye de an b'an ka siran ɲɔgɔn ye an kan ka siran Ala de ye i b'a dɔn ko o se baara de se dun baara o man ɲi i y'a faamuya bon n b'a dɔn minnu na transition kɔnɔ nin n b'a dɔn olu ka se tɛ nin ye nin bɛɛ dépend Adama Sangare de la parce que comme ale ye jinɛ mangani de ye sinon ale kan ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna ale de y'a feere Adama de y'a feere parce que Bamakɔ ye ale ta de i y'a faamuya anw ma kalan mɛ anw b'a dɔn ko Bamakɔ ye Adama ta de Adama de y'a feere Adama ma k'a fɛ soden kelen tɛ dɔn maa si tɛ Adama ninnu ni min tɛ tɛmɛ ka taa aéroport la depuis kuru daminɛ jɔn de ye yɔrɔ nin di mɔgɔ ma fɛn min b'i ka mara kɔnɔ e ye ko dɔ kɛ dɔ a la o ma diya n ye mun na i ma ɲininkali kɛ hali n'i ma feere i y'a feere wala i ka du i tɛ se ka taa sɔrɔ ko dɔ bɛ ka kɛ k'a fɔ e ma ɲininkali kɛ hali i t'a sɔrɔ kabakuru bilalen i ka du cɛmancɛ la jɔn de ye kabakuru ta ka bila maa min e y'a bila wɛrɛkɛ e y'a bila ayi karisa de y'a bila min y'a bila mun y'a bila a ta ka bɔ yen e b'o kɛ o tigi o mara de o bon mara ɲɛmɔgɔya bɛ kɛ nalo la mara ɲɛmɔgɔya ye n'i ye fɛn dɔ ni min ma diya n ye i b'o de fɔ parce que Ala de y'o kalifa don i la o waati la
me se min fi ɲɛna fɔlɔ o de ye kɛnɛ ka mɔgɔ hakɛ min a ka ca ayiwa hakɛ min bɛ yan sisan anw minnu tɛ ko kunna anw ka ca a la sinon yɔrɔtigi min yɛrɛ a bɛɛ ayi feere kɔni ko tɛ hali ne kaba nɔgɔ di sɔrɔ maliyɛn ye maliyɛn b'o feere o dugukolo kɔni ko tɛ k'a bɔ yan ka taa fɔ fakuru ka yɔrɔ kungo kɔnɔ nin bɛɛ kolonilen don u fɛ kelen kelen ka taa waritigi bɛ se k'o koloni na e b'i ka malikɔrɔ ko hami la e bɛ se ko ye miliyɔn bi yirikaw de i bɛ mɔgɔ kilankɛ nin kilankɛ ɲamatɔmɔla ni nakɔsɛnɛw jardin o fana b'o tɔmɔ dɔɔnin ka taa o ka fɛn kɛ i y'a faamuya sinon a cila a ma ci o ye kuma wɛrɛ de ye mais ne kɔni bɛ min fɔ jamana ko in ne bɛ min fɔ jamana ko in an bɛ si bana ka ban mais jamana de kan ka na ni sariya dɔ ye dugukolo kɔtɛ dɛ adamadenya yɛrɛ k'a tɛ sariya kɔ parce que jahanama tɛ sɔrɔ n'i ye sariya dɔ tiɲɛ i bɛ don jahanama rɔ n'i ye sariya dɔ labato i bɛ don alijinɛ rɔ diɲɛ de y'o fila ye e cɛ ou bien i ye muso ye i ye finman ye ou bien i ye jɛman ye voilà njeni ni ɲumanbolo de kɛra o la bon mali tɛ ɲuman bolo fɛ a tɛ njiri bolo fɛ o kɛ jamana ye wa ala ka ɲaga d'an ma ala ka hɛrɛ kanu ye ala ka hamina ko nɔ ala ka sɛbɛn ɲɔgɔn kan aw min ye denmisɛnninw ye alayi bilayi talayi minnu bɛ fɛn kunna ni a ka waati kɛ nin tagabolo jugu t'o la o tagabolo jugu t'o la dɛ o de nana don na mais ne b'a kɔn i ye ne lafinɛ siribe ɲininka walahi bilahi talayi adama kunkolo yɛrɛ kunkolo ɲinitɔ de bɛ ka nin kɛ tan parce que adama dɔ fɛn min papier minnu bɔla nin k'a fɔra ko a dɔrɔn ka bɔla tan parce que adama nin bɔ a ta programme n'a wari ta programme a bɛ to sisan ala de parce que ko mako tɛ ala ko yɛrɛ ne y'a kɛ o ye ninnu ɲɛ t'u ka don ko in da fɛ de wa walima maa minnu bɛ ka jalaki k'a fɔ olu de dugukolo feere ni maa kofɔlen ninnu ma olu de ye sariya kan sɔsɔba ye wa ɲininkali cɔ min o dan bɛ o yɔrɔ la min nana kɛ kabako ye kosɛbɛ o de bɛ tali kɛ semasi yɛrɛ o coordinateur général ni o ye isa kawujim ye isa kawujim waati dɔ kɛra an y'a ye k'a fɔ min kɛra dabalibanko ye an y'a ye kɛnɛ in kan wa an ɲɛna k'a fɔ maa minnu bɛ k'a fɔ ni tɔɲɔ in tara k'u sɛgɛrɛ hali n'a y'a sɔrɔ u ye sariya sɔsɔ baara kɛ an ɲɛna ko a nana jamanadenw ni dɛmɛ u ka dusumakasa la nka ja isa kawujim yɛrɛ ale ka yɔrɔ tun bɛ yen wa a ka yɔrɔ cira ko ye a y'a yira k'a fɔ a balimaw tun bɛ a kɔnɔ a ye so in jɔ cogo min na a y'a jɔ sa hakɛ min na isa kawujim yɛrɛ a ye seereya kɔni kɛ bi k'a fɔ ale ka so bɛ yɔrɔ in na nka ko kɔni dangɛnɛmayara nin don kɔfɔlen in na ni o ye alamisa don ye a y'a ka nisɔngoya yira. Moi j'ai une maison, le bâtiment qui sont en train de détruire là. Il y a mes frères qui sont dedans. Nous sommes Kademaya. Moi j'ai même pas été informé. Je suis pas au-dessus de la loi. Mais quand faut abe yorom mina, ni yoroyin gelaya do bala, abe nyina faye bo. Mais na quatre plarta, so sigilé, demsonu sigilé, ugatu sigilé ka bekari ou sikeneka. Et le ministre ni chararo ni charate, on le saura parce que moi j'inviterai toutes les populations par des violences de recenser, de porter plainte contre ce ministre de la République. Violence Itala. J'ai appelé un huissier. Il va venir faire un constat. Nous allons faire un collectif d'avocats. On va attaquer le ministre de la République. Parce que nous défendons les populations, on ne défend pas le ministre de la République. Si le ministre, ce n'est pas son rôle de venir casser les maisons des gens comme ça. Mais il y a quand même une sommation. Vraiment, mais c'est des gens qui sont en location. Donc vraiment, qu'est-ce qui a amené le gouvernement et le ministre à venir casser ici? Donc, une population, nous allons mettre un collectif d'avocats. Nous allons mettre des huissiers pour faire tout ce qui a été démoli et cassé et porter plainte. L'État, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Nous, on ne soutient pas la transition pour qu'un ministre vienne détruire ce que le peuple est en train de vivre, ce calvaire-là. Yabana Mingono, la quarantier, sécurité, calantier, dité, balotier, morobe palona. Mais est-ce que c'est venir démolir des solutions? Mais il y a quand même une manière de faire. C'est pas de la désolation. Comment ils vont faire maintenant? Alors que l'État doit protéger ses citoyens. L'État de Kaga, Aka, Zamanadien Betan. Ni Mouromite Sharia Kono, Kobla Sharia Kono. Ni fait d'Okera Namanye, avec faux de Awe Yoromina, Akwanga Wilika Boya, Obe Fomoye, Nasrot Letando, Drongelendo, Kalukelendo, mais Kanadroka, Katriplarta, Kapolsuta, Janarmunta, Kanamoka Yorokari, mais les ministres Soudoubaï, les ministres Soudoubaï, les Medjamana Jola, Inte Jamana Jolae, et nous, Antemangante Fouege, mais nous allons porter plainte contre eux. Et nous allons mettre un collectif d'avocats et d'huissiers pour attaquer ce. Mais Nico Bifle, c'est raison de plus qu'il faut mettre fin à ça. Mais moi, il a un droit. Même un voleur, il a un droit. Yoro Mifla, non. Antoine te m'aurait donné papier beneta. Ne m'entache. Nya Djofo ka bambalmo wa kono. Je suis pas au-dessus de la loi. Mais qu'il faut, Yoro Mina, Akanga Boya.
a kun filɛ n'an y'a ye k'a fɔ tiɲɛ don an b'a fɔ mɔgɔw ma a ye bɔ sariya de ko a ka ci parce que yɔrɔ min filɛ a tɛ sariya kɔnɔ bɛɛ kɛra dɔrɔn ka musow ni denmisɛnninw ka mɔgɔw labɔ parce que e ye ministre ye se b'i ye i bɛ bigi mɔgɔw kan mais n ko tɔɲɔli de y'a to cɛ dɔ burankɛ gɛnna ka bɔ jamana kɔnɔ tɔɲɔli de y'a to i bɛ ka gɛnna ka bɔ jamana kɔnɔ nous allons pas cautionner ça mais an b'a ɲini mɔgɔw fɛ de se calmer pas de violence anw tɛ mɔgɔ kɔ dɛ anw bɛ jamana de kɔ et ça nous ne soutenons pas nous n'acceptons pas mais légalement nous allons mobiliser le peuple à dire non à ça anw hakili la transition nana de ka jamanadenw ɲɛji cɛ ka na ni tilennenya ye ka na ni sariya ye ni yɔrɔ min kan ka ci a bɛ ci mais a ka ci sariya kɔnɔ mɔgɔw ye jamana immeuble ta sugu kɔnɔ kalo k'a jɔ an m'o ci mais aw bɛ na bi mɔgɔw bɛ yan musow bɛ yan denmisɛnninw bɛ yan fantanw don se t'u ye ka na polisiw ni gendarmes bila ka yɔrɔw ci si c'était des chantiers en construction an b'o faamu mais du jɔlen ka ban mɔgɔw b'a kɔnɔ musow b'a kɔnɔ denmisɛnninw b'a kɔnɔ sans sommation ni rien ka na dɔrɔn ka ci ko parce que e ye ministre ye n ko dɔ de y'a kɛ kɛra ministre ye c'est la lutte du peuple qui a fait que lui il est ministre non an ka ministre tɛ an ka ministre ye peuple de ye anw ye kɛlɛ kɛ peuple de ye pour que yɛlɛma ka na pour que transition ka jamanadenw ɲɛji ci non cɛkɔrɔba ko tɛ nous on ne gère pas l'émotion an bolo cɛkɔrɔba o denmisɛnnin o muso o jamana ye sariya jamana de ni mɔgɔ min ye sariya sɔsɔ i kan ka bila sariya kɔnɔ mais tɛmɛsira de b'o la il y a l'aspect social de la chose il y a un devoir d'informer les populations le ministre devrait faire ça le ministre n'est pas la République ni nana mɔgɔw de bɛ yan yɔrɔw de bɛ yan ka taa gendarme ta ni taama ka na mɔgɔw ka yɔrɔ ci mais nin ye mun ye ça c'est quoi ça c'est inacceptable au moment où nous on est en train de se battre an bɛ taa Kayi an bɛ taa Keɲeba an bɛ taa burusi kɔnɔ an bɛ taa fɔ maliyɛnw ye a ye transition dɛmɛ a ka reçu c'est notre conviction et ce ministre ne sert pas la transition non écoutez on arrête d'insulter le peuple ne ye yɔrɔtigi de ici c'est chez moi ma maison ce que j'ai mis ici c'est plus de 30 millions de 5 ans n bɛ ka yɔrɔ in jɔ yan ni notification mairie de y'a di ne ma ne y'a san de mais wulila sɔgɔmada la de ko yɔrɔ bɛ ka ci ko bɛ se ka kɛ cogo di moi j'étais tout de suite avec rétrograde ou quoi là jeliton ninnu rétrograde ou quoi Recotrade j'étais avec Recotrade sɔgɔmada in na pour leur demander de soutenir la réussite de la transition jamana ko la an bɛ ka jamana ɲini a ka jɔ an bɛ ka mɔgɔw wele u ka transition soutien un ministre qui vient démolir les lieux des gens pourquoi n'a sɔrɔ a kan ka ci an ma fa ci mais il y a une manière de faire yɔrɔ min filɛ a kan ka ci a cikun filɛ d'envoyer des convocations aux propriétaires a bɛ yɔrɔ min na vraiment n'a man kan a kun filɛ ni sariya don an b'a fɔ d'accord sariya don on est d'accord mais kana dɔrɔn ka polisi wele tu prends une décision administrative i bɛna mɔgɔw ka yɔrɔ ci i bɛ musow bila kɛlɛ ma i bɛ denmisɛnninw bila kɛlɛ ma ce problème là comment il va gérer ça ces Maliens qui sont exposés à la famine, à l'insécurité, on peut les violer, vous m'excusez, on peut venir les agresser. Nous, Conseil des ministres ou Conseil de sécurité ou Conseil des Nations Unies ou on parle des Maliens. Il y a la décision bêta, comme Mali de Djo, comme Malien de Djo, car là c'est Malien de ma. Mais décision tête à Yorotio, Europe c'est qu'à confisquer. N'a surati Charago, n'a qu'à Angati, Abechi, Motega Baolao. Mais ni cette façon, vous m'excusez, sauvage d'agir, mais c'est pas responsable. Jamana Joenia. Ni n'a avec le ministère. Ni t'as de avec le ministère. Aou vous flaignez. N'a avec quoi, aou ka, here quoi les ministres au Kaba. Mais, devant le ministère de la Monamochi. Au Tessera de la Catéméana. On comprend que c'est une manière d'exproprier les pauvres de leur lieu. Et pour en donner à des riches, c'est ça, en réalité, la finalité. Nous ne tara Francie. Il veut voir aéroport kono kado, il veut voir avion kono kado, hôtel kono. Ne tara États-Unis, yoro do be, tellement que avion ni so gune no nyona, souvent avion te duga de bana kono. Qu'on nous laisse respirer. Cette spéculation là trop duré. Moko kan na folo tseka tien, ministre fait une chola. Nous allons porter plainte contre ce ministre-là. C'est un capable de collectif qui donc c'est un ni la plainte de poser avant ni état de dommager de Daumawa. C'est la justice qui se prononcera sur le fond. Pour nous, ce tac-là, nous nous désolidarisons. On se désolidarise de ce tac. Et nous demandons à toutes les populations pas de violence. Nous allons faire une assemblée générale. Je demande à tous ceux qui sont là, demain, en gagnant Soroya. Et par voie de communiquer, en m'union sur mi demain en beau fobé, pour que mon papier bibolo, mon ka yoro tira, bingera mon ka na fulu tiena, on va faire un constat d'ici. On va prendre un collectif d'avocats pour poursuivre
le ministre de la République. Parce que ne ninjara dora beke. Ne mouye. Ama foko sharia kana ke jamana ko. Mais sharia beke jamana de unde. Kana yi jodro kana ORTM ta dro kana mo kana folo tien ne mouye. Ça c'est quoi ça? Et puis au-delà de ça, voilà, tous ces gens sont devenus des gens vulnérables. Ils sont devenus des gens vulnérables. C'était mon misobo avec Mougué. Donc, ben, il y aura la location là. Comment on peut venir démolir des millions parce que quoi? Adjora Koutomi. C'est ça la question. Il y a des kaki. Abalakajo. Mais Nadjora, Nabiti. Mon débat kono. Mais il faut tenir compte quand même de cet aspect-là. Quand surtout où elle est, quand il y a bon, yoro minfle, amène à Tikouni. Mais quand on a drone, mon gars ouli drone, quand on a yoro chi. Moi, je porterai plainte contre lui. Tout le monde de rester calme, de rester derrière la loi. Pas d'agitation, pas d'injure, pas de violence. Mais nous n'allons pas laisser les gens nous dicter ce qui n'est pas bon. Niye Isaka Ojim kap mayebi nga yala ale yere tuba kalama ale min be jamana ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ la bi a tun b'a kalama wa ka fɔ aéroport n'o ye Bamakɔ Pangolo Jigiso ye a tun b'a kalama ka fɔ mɔgɔ man ka taa so jɔ yen wa ale niyɔrɔ be yen wa a ka so be yen wa a ka so tɛ yen wa Rajal ka ɲininkali tun sera ma barosigi dɔ senfɛ n'a ni Rajal tun y'o barosigi kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma in gɛlɛyara u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ an ka dɔ lamɛnw la. Isaka Ojim ɲininka jamana ka pankuru jigi kɛnɛ n'u k'a ma zone aéroportière an taara se aéroport ɲɛmɔgɔw ma u y'a yira k'a fɔ nin yɔrɔ in nin tɛ so jɔyɔrɔ ye nka ko Isaka Ojim maaw ko u bɛ e yɛrɛ ye chantier la yen k'i bɛ ka yen jɔ nin kibaruya in a ganselen don bi dɛ fo k'a kɛ ne yɛrɛ wulila ka kibaruya da ne tulo kan a bɛ kalo caman bɔ n ye layidu da tigiw ma n ko ni n ye Isaka Ojim ye don o don n'an fɛrɛla an bɛ kibaruya da a tulo kan yala kuma in ye tiɲɛ wa so in n'a bɛ ka jɔ a bɛ ka jɔ yɔrɔ min na yala a n'a jɔli ka kan wa. Ne ka yɔrɔ bɛ aéroport la min tɛ sariya kɔnɔ k'u ka ci sini sɔgɔma salamu aleykum. Ma faamu. Ni ne ka yɔrɔ bɛ yen ko ye ne ta ye ko o ni jɔli man kan ko sini sɔgɔma o ka ci. Ayi a bɛ waate n bɛ fɛ k'o de dɔn. Mais moi je suis un commerçant hein. Ne bɛ baara min na san 30 ne bɛ jago de kɛ ni ye yɔrɔ min ne bolo ne b'a san de n b'a feere n b'a san n b'a feere donc ni mɔgɔ ko i ma depuis ne mɛn i ma deli ka mɔgɔ mankan mɛn ko dugukolo kuma ko ne da b'a la donc vraiment ne spéculation ni manamanakan ninnu c'est juste tout simplement de divertir les gens. Ayi n bɛ fɛ ka min dɔn. mais ayi non n'a bɛ yen a bɛ yen walima a tɛ yen o don quoi. non ne bɛ dugukolo san n b'a feere. mais i ye dugukolo san zone aéroportière la i bɛ dɔ kalama pankuruji ko kɛnɛ la wa. non ça écoute ça moi tu sais tu as des questions tu insistes sur des choses on dirait que tu te mêles dans ça. i ye ɲininka pour répondre sinon i ye fɛn o fɛn n y'a bɛɛ jaabi o n k'i ma ko a fɔra i ye ko yɔrɔ dɔ bɛ yen ko ye pankuru kɛnɛ ko ne ka yɔrɔ bɛ yen ko ne ka yɔrɔ bɛ pankuru kɛnɛ la o k'a ci. bon ba. alors salamu aleykum. an b'i fo. merci. an balimaw nin dun ye baro de ye n'o ye kunnafoni sigi baro ye min tɛmɛna Isaka Ojim ani Rajal ɲɔgɔn cɛ hakilila k'a fɔ a ye faamuyali sɔrɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw yala dalu jumɛn y'a to olu ye yɔrɔ in ci u y'a ci ni sariya ye o u m'a ci ni sariya ye wa binkani don wa mun de don an ka jamana marabaw minnu bɛ mara la bi an k'u ɲininka jaabi min sɔrɔlu fɛ o jaabi filɛ. an ma nin kɛ an ka aéroport bɛ jɔ de bɛ jɔ o kɔrɔ ye di o de ko mɔgɔ se ka avion ta Bamakɔ tuguni ka taa Paris faw na mɔgɔ se ka avion ta ka taa Fasi vol internationaux donc ni min b'a ka bɔ yan ka taa Faransi ou bien dugu wɛrɛ la u bɛ obligé de ka taa Dakar ou bien Conakry ninnu na an ka dugu kɛrɛfɛ dugu quoi. an balimaw nin tun ye Isaka Ojim ye an ka ciden minnu tun bɛ yen u ye seereya minnu sɔrɔ nka a mana bɔ sira o sira fɛ nin ko in ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ a kɛra i n'a fɔ dugukolo in faamaw ka bilakojugu ani u yɛrɛw dɔw ka nin don ka ŋanamu k'a feere a mana na o sira fɛ faamaw yɛrɛw ka tiɲɛni n'o bɛ nin ko la nka minnu yɛrɛw bɛ yen minnu gwɛnna ka bɔ dugukolo in kan olu ka ɲɛmɔgɔw an ka cidenw olu ka ɲininkali sera olu ma n'o ye Amadu Gindo ye u ɲɛmɔgɔ ye fɛn min fɔ o filɛ. ne tɔgɔ Amadu Sise bibi na ne de coordination des DGRP de Ɲamakɔrɔ Jalobugu président de l'année. An ɲɛ b'a la sɔgɔmada na an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ yɔrɔ kɔni bɛ ka ci komi aw bɛ yan nɔ a mɛnna i bɛ se ka mun fɔ an ye yɔrɔ yɛrɛ lahalaya kan kabi k'a daminɛ yɔrɔ ci ko fɔlɔ fo sisan i bɛ se ka lahalaya dɔ fɔ an ye an bɛ se ka min faamu a la. n bɛ se ka dɔ fɔ mais yɔrɔ o waati janyana depuis 1995 o ye yɔrɔ ci le 20 avril 1995 yɔrɔ cira o de la yɔrɔ bɛ ci tuma min na u m'an wele u m'an avisé don dɔ la an ye mairie mɔgɔw ye u bɛ ka na numéro kɛ so sanfɛ an jɛrila an y'u ɲininka u ko non ko u b'a fɛ ka siraw de dilan quoi siraw bɔ c'est ce que la maire nous avait dit donc an fana on a vagué à nos affaires à notre grande surprise on nana kana machine kana yɔrɔ bɛɛ ci o yɔrɔ min ci
Sirakoro negata quartier bala Senu quartier bala Falaje fando bala Nyama koro jolbugu de yang on bala Kalamankura fando bala en Ghana uyen nundici 8000 et quelques hectares en 95 udici. Maintenant en 99 il décret wara soromi je dobo ala kake 7000 et quelques hectares. À Flala, à différence de 1500 et quelques hectares. Enfin, bon, maintenant, il est temps qu'on on a créé depuis 95 ans une association créée. Donc, on a voulu faire pour qu'on ait un ressort. Maintenant, c'est à l'arrivée de Tatamli, c'est lui qui a commencé. Ansera Tatam Lima, ils avaient formé une commission interministérielle, mais tous les départements concernés ou le représenté l'Ondala. Donc, oui, on tomba de la femme union, Amboula, autant Maria Konode, oui, doléances ou doléances en tabala. 5 doléances en bas là, c'est où Fanfayoro Doba Konogo. Mais, on a marqué qu'à sur Tatam Libé à passer à l'état. Tatam Litara, Anya sur l'Anyamboulouda. Allah que Moussa Maranara, Anser que Moussa Marasoro, allez follow de Yandeme. Avec Moussa Mara, domaine Nanaya, urbanisme Nanaya, cadastre Nanaya, et Bafa Mchugodi. Toute l'hygiène Nanaya, ou Ben Nanaya. Oulu de Yoro Suma Kaboyen fait Katabo, Kata Falaje, Kaburdo Yorla. Au niveau où il y a Soumaka, Fama Kabi, mais 381 hectares. 1 hectare. Quand on a zone de 381 hectares. 381. Maintenant, depuis que ça c'est Nyamakoro Djalou. Seulement. Aya soro, Anye Boulou Boulou, Antara Sekna, la Yoro Tira Samina. Oulu ya Foko ya zone à porter de. 31 hectares Minkono. Sebendo Kerola, Ako Yoro Djalou Yoguri. 381 hectares, oui, mi faille. Anyaye, Yana Ngoke, oui, Dodi, les gens du Nord là. Semani Munu, Fata Nord là. Oui, Yoro Douma, Sirakoro Negeta. Idal 2, Kawari Douma, Kuyajo. Ukele Mfa, Amfana Kobo, Nan Sigra, Ubina Amfana, Time, Dimore Makasura, Ante. On de géométrie privée, Ta Anyere. Kana levé topographique, Keka, Fembeka, Ban, Anga Yamara Kono. Bani, Anga Sorka Ulukata, Adam Sangare, maire du district, Kanina, Fakanga, papier, Bokadam. Adamako Bon, Kali, Sega papier, mais à condition de pose. Condition folle, mais Nambisega, permis Warsa. Condition flana, mais Anga Yoro Amabo, zone toka bon, Mokachawe, Bamoya, Min Tonino, Dukulukula, Ulu Sega Dosoro. Donc, Ambeno, Monuka. Akoumé, pour aller que Bouloka d'aller, il va falloir qu'on écrive à son ministre de tutelle. À l'époque, Agarlaf de Tombé. Agarlaf écrit à lettre copie bien. Agarlaf, il y a ces lettres qu'on a. Anga lettre kilinde, ayuri ci adamama. Katlaka Sevaka, vu, vérifier, fait compte rendu. Ochira Adamama, donc, à notre grande surprise, Agnabala Mourovek a une notification du fait qu'à son envoyé à Maroso. Donc, pour y avoir la mena passerelle de Nibala, parce que Miyanga, Muyere Kerso, un géomètre Mintakanga, Yoro Mossel Market, ou géomètre de Dona, on Jaffa, Abdonanye Jamfala, Tafar Adaman Kaka, donc, Ambilani, Kelek, Antar Adamas, Faka Sukatafai, à Coco, non, vraiment, coupe, aller de notification, mais notification ne veut pas construire ce qu'il nous a dit. Ango bon, ngo no dedo, anya femme, et taïmi anya femme. Kenen ko on de ka kenen. Papier ko yite mais kenen on te enfana minansi. Donc depuis l'époque, chaque fois nous kubina intervention que jama bibo ambe mangan ke ambe jogini wi fembe kerala. Ko ya isa ndo pa, bi on yere wele. Ko bon si anga na ke kele. Commissaire du 10e arrondissement Amnata Sangare à l'époque à Karo de Tlela. Aya soro yano ka ke ni mairie nana ndoro anga maire min tumbe commune sila noko alu kulbali. Ali maire en personne ali tumbe na kana police ou bien kenega ka fo barate ke parce que kuli ale ka commune d'Alta Kalama. Donc il fere ka alu kulbali boy. Alu kulbali boy sa ona ni ci kenega kubina yoro dini fanka amaso anye keleke. Menu ya tsega nyalo ko bon sisa en commission sigi ya affaire di doma ko juni ale be mairie la comme chargé affaire domania ya commission dama ni commission sigi. Au commission kono de o ye décision fla dama décision fla anga mo siga kan o ye de ya marde kan mo sigi. O fule ko mo de ka so ci sisa. Jono ya mairie mo de kan anga mo sigi. À travers la commission, vous le yoro nana yero irana katla ka fanga mo sigaka mo mi sigira lisi bile biro kone ani sera ka mun sigo lisi fla atobe ya masoro o commission ni papier ba ala yaw yamara mindi au makaka mo sigi seben bala ba non ma seben kala mais bibi na jonne be ga yoro nci bon ne konta do mo kele mindo parce que ne te fwe kalama nsola kana soma wele kantone ma wulire ko be ka yoro ci ne na kaci bon ne ase ka nyingal ke munu be ka ci nga gerula o te for loro mo maso ma fa ma je laisser tomber do kon ko Dobo habitat, dobo urbanisme, comme à département Kelensa. Je sais que l'urbanisme on d'abord, mais on t'a donné mon Kélémine. Mais préavis, vous me direz, oui, madame, on n'est pas avisé. En tout cas, on a bureau flâné, on faut madame. À ma famille, elle appelle la famille, à ma famille. On a balala. Mais do ya ira ga foko kabi le 12 octobre.
k'a kun fɔra ko yɔrɔ in bɛ ci ko aw ma sɔn ko lettre cira aw ma k'a b'o wagati fo sisan donc ko aw ma sɔn ka wuli k'o kama k'u nana cɛw kan i bɛ se ka mun fɔ o kuma an y'o mɛn ŋunuŋunu na kɛnɛ in kɔnɔ a bi yɛrɛ ne kɔni t'o kalama depuis an sigira yan lettre foyi ma ci a ma k'a fɔ k'u bɛna yɔrɔ ci min kɛra 12 octobre ni o fana kɛra la même chose que ça an y'a fɔ o kɔni rumeur an y'a mɛn k'a fɔ yɔrɔ bɛna ci u na ni machine ni fɛn bɛɛ donc o tilala ka segin a y'a sɔrɔ ministre dɔ in de tun bɛ yen le 1er décembre le 100 décembre l'actuel ségal du ministère de l'urbanisme ale tun bɛ ka ministre ka intérim assuré a y'a sɔrɔ ministre ma segin a y'an wele avec toutes les structures concernées. Sa première question a été de demander sur la zone aéroport aux lettres Yerbambola, elle des lettres Chamba, réunion lettres Chamba, Antaro réunion, Nebala Nembala. La question fait le corps, que structure Mimbe, structure Kelembe a papier Mimbolo concernant la zone aéroportière. Ma si, Ali aéroport Mo, papier Masorubolo. Ali aéroport Mo, papier Masorubolo. Donc, Mimba Iraka, pourquoi il y a aéroport, au Make. Aya Nina fait que bon, 600, parce que une lettre de Chamba. Aya Nina fait qu'à Fogo bon, 600, ko ale koni vraiment il est sensible à ce problème douane mais la kateme ale koni même 600 o ka to anga yoro nyini ko yoro nyina nye ka yelme bon on ya ira ka fo vraiment yoro yelme kon o ta en fait koy parce que ken dalé flani o be ka di mo wéré ma o ye décret dira tuguna mo décret officiel du ruma et pourquoi atidama voilà c'est pourquoi on yero ko angwante yoro chiffre anga yoro chira kalonde ka o chira namara de on te aéroport la bébé mama bébé ro ko yande aéroport aw ga layni jumen ci sax amado la mini 5 kg depuis au damine o ka anga yoro sega ma anga siga ko ante fa wara fo fe jamana fe nyini nam bisega mimbe ga nya be on a respecté tous les normes de l'état nous avons été les premières victimes de la démocratie au Mali jusqu'à présent ça continue voilà vraiment maintenant trop c'est trop quoi o ka anga yoro dam ante ko refo no de amalmo aw yere famiyali dɔ sɔrɔ nin ko in na an ka bi dɔnkibaru kɛnɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ dɔnkibaru a ma daminɛ waati hakilila k'a fɔ minnu garijɛgɛ donna la bɛ olu na se ka dɔ faamu nka ne ma yɔrɔ min faamu o de ye k'a fɔ n'i ye nin ko in lajɛ nin kɔni ye nin kɛra kɛcogo min yala sariya de bolila wa wala sariya kankɔrɔ sɔsɔra de minnu bɛ n'olu ye dugukolo ninnu feere dun o tɛ mɔgɔ wɛrɛw ye a kɛra i n'a fɔ jamana yɛrɛ ka fanga ka cɛsigiw k'a daminɛ préfɛtw la ka se sous-préfɛtw ma maires wa tuma dɔ la maires yɛrɛ u b'u ka kankɔrɔ sigi baara minnu kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko délibération conseil communal la yala mɔgɔ joli ye dugukolo san nin yɔrɔ kofɔlenw na yala o tuma o t'a dɔn k'a fɔ ko nin ye aéroport ka kɛnɛ labilalen min ni feere man kan wa jamana marabaaw tun bɛ yɔrɔ jumɛn ye ninnu ye so jɔ tuma min yɛrɛmabila o fanga bonyana nin ko in na kosɛbɛ jamana marabaaw ni mɔgɔ ka kan ka jalaki nin ko la jalaki fanba ye olu de ta ye yala nin ma kari kurunyanfan fɛ wa jamanaden minnu ni sebɛrɛ tɛ olu ye yala olu de ma kɔlɔlɔw sɔrɔ wa jamana de ye nin ko in to a ka tiɲɛ nin cogo in na tan min ye jamana marabaaw ye olu de ye nin ko in kɛ nin cogo la tan komi minɛli t'a ko la jalakili t'a ko la nin ko in yɛrɛ tiɲɛbaa jɔnjɔn ye jɔnni ye yala olu minnu n'olu y'a ko feereke nin cogo la olu bɛ bila u yɛrɛw ma tan wa minnu ye dugukolo san n'u ka nafolo ye yala o tuma olu dɔrɔn de bɛ ɲɛngi wa dɔw bɛ a fɔra k'a fɔ k'olu ye yɔrɔ san nin yɔrɔw la olu ye fanga masurunyamɔgɔw ye wala fanga kɛrɛfɛmɔgɔw ye yala olu ta bɛ to nin cogo la wa u y'a jira k'a fɔ min ye société tuguna ye kalanso min n'u k'a ma ko centre de formation professionnelle ko jɛgɛ marayɔrɔ ani sɔrɔ ɲɛɲinikɛbaa dɔw n'o ye opérateur économique dɔw ye a kɛra i n'a fɔ jamana bɛ se ka ɲangi kɛ fan min fɛ a bɛ ɲangi kɛ o yɔrɔ de la tɔɲɔni dun man ɲi an bɛ jamana kɔnɔ jamana min a ka kan ka boli ni sariya ye nin yɔrɔ in n'a dugukolo dira a ka kan ka minɛ a tigiw la fɔlɔ de minnu bɛ n'olu ye a ko ŋanamu nin cogo la maa minnu kɛra dugukolo sanba ye olu kan k'u ɲɛsin minnu u ye dugukolo san mɔgɔ minnu fɛ de ni si ma kɛ ni ala ye sini dɔnkibaru jarana a tɔ ye fɛn min ye an bɛ o dɔ lase aw ma inshallah somɔgɔw bɛ di kɔntara tɛ kori basi t'a la y'a kun se mun ye kita basi t'an n'an ka ni ma fɛn kelen faamuya an ka sigida so bɛɛ binna sanji fɛ e ka so kelen de tora hali kana ma wasi Keita ne yɛrɛ kun bɛ ne ɲininka o ni k'i ka gundo fɔ an ɲɛna ne ma foyi de faamuya ayi o si tɛ yanni ne ka n ka so jɔ ne sera sojɔlaŋanaw ma k'u ɲininka bɛɛ ko ne ma ko siman jamon awɔ siman jamon ye siman ye min bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan Mali kɔnɔ wa dilanfɛn bakurubaw bɛɛ bɛ bɔ anw yɛrɛ fɛ yan o de la u y'a wele ko Mali
ciment le ciment du Mali ne ko u bi sɔrɔ yɔrɔ jumɛn dɛ ciment jamon jabala bɛ Sotiba MINUSMA ka kurukɔrɔ kɔnɔna na immeuble Basedu Sila Sotelco kɛrɛfɛ u ka nɛgɛjuru sira 66 75 61 16 walima 66 75 44 15 ciment jamon Mali mɔgɔ kelen to kelen. Ah chérie, il y a macaroni kadide. Ni macaroni la kikaye pasta roma ye alkama mugu gere ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pasta roma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pasta roma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingo sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pasta Roma anandan kadi anama kerebete. Awo Pasta Roma nantan kadi anama kerebete. Balimaw malidenw bɛ malidenw la wulika dɔ bɛ ka kɛ olu fɛ u t'a fɛ Faransi soldasiw ka to Mali dugukolo kan jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnbolo faraw o dɔw bɛ yen olu kɛn bɛ ka wulika dɔ boloda o mɔgɔw la furancɛ fanga yɛrɛ o ɲɛmɔgɔw olu ye maa dɔw sugandi k'olu ka députéya jɔyɔrɔ fa hali ni sariyatigiw y'a jira k'a fɔ ninnu tɛ se ka députéya tɔgɔ ta olu b'a fɛ ka taama boloda sinikɛnɛ araba k'a fɔ u b'a ɲini k'a fɔ Faransi ka bɔ Mali dugukolo kan o waati kelen na u bɛ o kulu min na n'o ye furancɛ fanga in a bilasiralikɛbaw a nanzarakan de ye ko Conseil national de la transition o ɲɛmɔgɔba bi o ko maa minnu kɛn bɛ k'u kanbɔ ka nin kuma in fɔ k'o tɛ olu fɛla ye o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o ye kulu yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye ni o ye Maliki Jaw ye colonel Maliki Jaw kɔni bɛɛ lajɛlen dun b'a kalama kabila Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga la waati min maliden dɔw o malidenw na mɔgɔ min bɛ yen n'ale tun ye wasaden ye n'o ye Bamakɔ sigida 4nan député kɔrɔ ye Musa Jara ale tun ye jamana ministre min sigilen don jamana kana ani sɔrɔsi cɛkɔrɔw ka ministre n'o tun ye général Ibrahim Dayiru Danbele ale jɔna sigira cɛ min fɛ n'o ye Musa Jara ye ni Ala sɔnna ma an ka don kibaru nata ninnu na an bɛna segin kibaruya in kan o Musa Jara ale tun ye Kasim Traoré ka mɔgɔ bisimilalen ye u bɛ baro min kɛ radio Clédou la a da sera Faransikaw olu bɛ an ka jamana in kɔnɔ ni lahalaya minnu ye wasaden kɔrɔ Musa Jara a ye min fɔ kɛnɛ kan an k'o lamɛn. Ali Faransi président ma min fɔ ne ko k'u ka sɔrɔsiw sara an kama ali Faransi yɛrɛ m'o fɔ bi François nana Hollande nana don min na n'o e yɛrɛ y'a fɔ ko Hollande nana de k'u nana ka na Mali ka juru sara bi n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko Faransi bi mais jɔn ye Faransi bɔ bolo la bi la France serait dans le musée. Principe le trait de l'histoire de Kono. Qui est parti délivrer la France? C'est pas les Africains. Qui peut dire aujourd'hui que tel nombre d'Africains, tel nombre de Maliens sont morts pour libérer la France? Donc c'est beaucoup. Alors Macron n'aime pas ni manamana comme quoi c'est ça. Donc on veut dire, il veut gagner nous pour aujourd'hui en tant que jeune, on can gagner fin nous baigner là-dedans. Nous on voulait un job de cap pour nous faire bambou. Bien, pourquoi je sais que ça elle a existé pourquoi arriver baraka? Pourquoi? Parce que Francis le client testé qu'a pour y qu'a pour force africaine ou réfléchir pour parler de nous on a pas libéré. Donc on n'a pas la force. Non pas qu'on n'a pas la force. Parce que nous nous sommes là à comment nous sommes là on a demain n'a pas la force gestion sigira ko nous sigira ko uga musaka kata rayon na ko mbega o de sira ko musa abeka musaka min de barkan ni ya do gestion labi ambaye ka panga jamana bela kado donc ne diga min dina ne ko ko uga chedon sa awye uma sanyere usaro yere anti ka fo yere ku ga chedon yere sara iyo dawri ko kuma mun foya ko de masuli ya to bi mali on beka boka chaya ali bi mali on beka se mo ko million fala beka se mo ko million sabala
dire que k'a fɔ ko ji tɛ an ka sɔrɔsiw bolo k'u tɛ se ka nin kɛ ni ministre bɔra k'o fɔ o ministre min y'o fɔ o nana sɔrɔ assemblée la an ye 1230 milliards voté ka d'u ma 1230 milliards ka tila ka fara à peu près 500 milliards ka pour la sécurité intérieure n'o o tumasunu ko ninnu de y'a to an wulila ne y'a interpellé e ministre de défense c'est k'a fɔ ni musaka ko don yɔrɔ jiko kɔni o tɛ fanga ko o tɛ ɲɛdɔn ko ye. mais honorable est ce que an m'an ka jigin aw yɛrɛ la parce que aw ye musaka ta k'a di aw ye fɛnw ta k'a di u ma aw ye wariw bɔ mais aw ma taa dɔnni ka taa kanw lajɛ kanw lajɛ ni kanw kɛcogo n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen a nana kɛ de fo ni kan min cira n'a fɔra ko sɔrɔsiw taara ji ta yɔrɔ ko yan'u ka sɔrɔ k'u ye jan d'aw ɲɛ o de la an ka sɔrɔ ka bɔ ko caman sɔrɔ mais aw minnu bɛ musaka yɛrɛ d'u ma aw ma taa o lajɛ don kelen da kelen halisa la proclamation militaire mɔgɔ sara a bɛ ka kɔlɔsi wari taara min mɔgɔ si tɛ foyi ɲɛna la. n y'o de f'i ɲɛna ni aw bɛ jamakulu la ni ye majorité ko ye sa président fɔra an ka kuma lamɛn o ye premier ni ne ka question hali question yɛrɛ jateminɛ ala don interpellation i y'a ye k'a fɔ ala sabotera a don a sabotera parce que on m'avait même interdit d'interpeller le ministre de la défense mais malgré tout ça n ye mankan min ci parce que an ka lajɛ dɔ bɛ yen n'a ko o ma ko conférence de presse conférence de président minnu tun bɛ a don u b'a dɔn a fɔra ne ɲɛna ko question in k'a tɛ retenu o n'a y'aw dangane n bɛ diɲɛ labɔ ka jɔ a la yan parce que an bɛ ka dabɔ min kama an tɛ se ka taa faso ka nafolo ta k'a di k'o tɛ ka don a sira fɛ ne ka question tɛ a bɛɛ ma se ka poser ni a bi ma yɛrɛ n bɛ se k'a question ninnu n b'a lasegin ma yɛrɛ a bɛ n kunna n bɛ tila k'o d'i ma i b'a ta nin fɛn ninnu bɛɛ b'a kɔnɔ parce que an ye jamanakɔnɔ dɔw ka représentant de. souvent mɔgɔw bɛ yɛrɛ ɲininka min na o b'a fɔ ko ni aw tɛ jɔyɔrɔ la tuma min k'a bɛna jalakili kɛ. bon an ye nin bɛɛ k'a kɔnɔ de nin fɛn bɛɛ filɛ nin ye n y'a bɛɛ k'a kɔnɔ les gens me suivent parce que dɔw wulila a wagati la k'an bɛ tɔgɔ ɲini la ko mais ko député ka mandat banna an bɛ se ka fɛn kɛ diɲɛ assemblée fɛn bɛɛ ye commission ko sɛbɛnlen don mɛnɛ yɔrɔ commission ko de don a bɛɛ bɛ sɛbɛn de fɛn dɔ bɛ kalifa ka don kalifa dɔw la la commission défense qui était là hali accord min signé la traité de coopération militaire min fɛn y'a fɔ sisan nɔ a dabɔra mun kama a kunba saba a dɔw y'a sɔrɔ bandaw de ye président ministre de la défense ye a dabɔra de ko faransi cɛdenw u bɛ na an ka jamana kɔnɔ u bɛ an ka kɛlɛkɛcɛw dɛmɛ matériel la u b'u former u bɛ an dɛmɛ k'an ka territoire bɛɛ recouvrer mais an y'a évaluer a mise en œuvre yɛrɛ jateminɛ an y'a mise en œuvre yɛrɛ jateminɛ kunba min yɛrɛ fɔra o si kelen mɔgɔ si tɛ se ka fɔ o kelen yɛrɛ k'o appliquera faransi ye mun d'an ma ni mankan ni fɛnw wulila ambassadeur min bɛ yan n t'a dɔn nin yɛrɛ ye mɔgɔ modèle min ye a bɛ wuli dɔrɔn ka taa moto fila di Menaka ou moto saba ko faransi nana nin u bɛ taa valeur ba dɔ k'o la anw bolo mun tɛ jama anw mana o kama o i ko ko jamu na y'u wele ka na u nana force cerebral nana fɛn fɔlɔ min kama k'a ɲini min fɛ k'u kana an dɛmɛ sanfɛ pa ma u m'a fɔ k'u tɛ na o kama parce que k'u tɛ na o kama k'u bɛ na duguma ani sanfɛ de. an balimaw nin tun ye wasadenkɔrɔ Musa Jara ye ni ala sɔnna ma an ka dɔnkibaru nata ninnu na a ye Ibrahim Dayiru Danbele jɔnnasigi min kɛ o wolola fɛn min na ale laban Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ u ye dabali ni fɛɛrɛ tigɛ u bɛ se ka bɔ u ka wasadenya la cogo min. o de kɔfɛ lajɛ min kɛra Emmanuel Macron fɛ Fransikaw ka dugu min bɛ n'u b'a fɔ a ma ko Po Salongo nin tuma kelen na mɔgɔw tun y'u kanbɔ ka jira k'a fɔ ko Faransi bɛ an fa dugukolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye farafinna ye jamana 5 minnu bɛ yen ni cɛncɛnfoka kɛn bɛ ka jamana ninnu labɔ an ɲinɛ olu fɛ Emmanuel Macron fɛ ko bɛɛ k'i perepelatigɛ di o de senfɛ nin wasaden n'o ye Musa Jara ye ani a ka politigitɔnw u sɛbɛkɔrɔ fɔra ɲɔgɔn kɔ n'o tun ye RPM nka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in a firilen kɔfɛ yɛrɛwolow olu u b'a fɛ ka bɔ ni janvier kalo tile 20 in na ni dun ye janvier kalo tile 20 fɔ i bɛ Mali sɔrɔlasiw dilanli min kɛra faso fɛ o kulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko yɛrɛwolo mɔgɔ dɔ bɛ yen n'ale bɛ CNT in kɔnɔna na n'o ye Conseil national de transition ye o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o ye Ben Jara de n'u k'a ma ko Ben le cerveau mɔgɔ wɛrɛw bɛ CNT na minnu ka hakilinata ye nin ye nka o CNT kelen a ɲɛmɔgɔba bi n'o ye Malick Diaw ye ale de y'i kanbɔ ka jira k'a fɔ ko ni laɲini minnu bɛ ka kɛ n'o de ye Faransi sɔrɔlasiw ka taa ka bɔ Mali dugukolo kan ko kuma bɛ fɔ maa minnu fɛ olu kelen de kungo don nka nin tɛ CNT mɔgɔw ka kuma ye wa o CNT o kuntigiba o de ye surasi minnu bɛ yen bi n'u ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in paru utukalo tɛmɛnen Malick Diaw yɛrɛw fɛ ko nin laɲini ale yɛrɛ kɔni ka fɔcogo la ko tuma min Mali b'a fɛ ka yɛrɛ ɲini k'i yɛrɛ ka basigi ɲini Mali dugukolo kan ko CNT ye kulu ye kolo min a mago bɛɛ Mali dɛmɛbaw bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ de la u bɛ se ka papalikɛlaw kɛlɛ cogo min Malick Diaw a ko k'a b'a ɲini CNT mɔgɔw de fɛ bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna baara minnu dir'u ma ko u kan'u sinsin jɔyɔrɔ min bɛ u bolo bi o jɔyɔrɔ in k'o ta ka kɛ hakilina wɛrɛ la
min de o joro inga hakilnata chiminu diruma nunu mina bo araba natai wa mogore ban fe malikuno ya minum be no fanaye mogo min la ko donen do bi kosebe cegorba ni musogorba o ateni don na miya modew nyi ubeni don kosebe sabu uluba alame bololo sanfe ka caya ko keni seba ko ere nana on fe ube mali dugolo kambi hali fransikaw u ka jamana dimunu nolu nu ka jamana fanye mo be kelela na be foma ko gilet jaune olu fana ka mogo do be ya kasim ale ka barosigi senfe kuma gelera kosebe u ben le cerveau ani mogo munun be na ka dolu ye mali dugolo kan fransikaw kana ta ka boya fiyew apuma geleraw ni ñon ci kosebe ambe kunguru ni lamme cogomi aw se ka familiali soro cogomi inshallah oui de dogoda damien boite François Hollande non parce que le peuple a dit le concret le peuple malien est un peuple reconnaissant contrairement à ce que Magora a dit l'an passé à Pau comme malien ne susiri waleudi comme allait dégueuler nos mogonenna au dessus à la moitié de la islamé benni islamé ko bala on a dit islamé de immobilisé qu'on est allé terjou mobilisé qu'on est dîner de nani kamé bema anga bola kana mo ki afo kamé ga boli mi ka afo kenema ko France banga jamana ko ina to ale tari joga député nyogoro ko amana chenje fuba jamana ko ko sabaka o ko sabai dine folo ko ga se ko ga terrorisme tele ne jugu munu me ga bamba ga jugu wale ko ko lu kele sans ce qui de farla terroriste ka wa be de boira la voilà le bilan nous les débat malien mago be mina de distraction wala flana Francis na ku gara dine ko ka ni jamana chenche fuba jamana de ko souveraineté boli ou va dugolo fambe ka chaque jour que Dieu fait malien doit faire chaque jour que Dieu fait le Mali et les autres pays du Sahel perdent des parties importantes de leur territoire ou va dugolo fambe de gaminola Francis na demi mo diru tame fa bi dugu de ko mo so koroma de din bere l'état ça entend de l'état me ga jini Francis avait a démissionné 100 ans bon fera à 60 km de Thessalie quoi dans la population civile protégée quoi à développement économique est-ce que demain de ta terre mo wa nous mega bo anga de la wele la kana tasma fere dans les tasma nyagame nyagana kata fa mu fier quel blako objectivement débat de niveau de là ali français le reste de la société la Barkhane est un échec et ni force na jamana coloniser centre américain ni sariata comme kiaga sinala ni jamana mu parce que dugu na funete France bolo alama France berjiro la no asoro dunya kono de sanu fer la sabana de France de 2020 sanu te bolo boni à part le vin et le pain mu bolo on nana au kanga coup de sen ko na ni jamana mu le 10 janvier 1957 yo au CRS mo ko de do no be ta yeba ko do nana avec ademe et si l'armée malienne aujourd'hui est une armée de déconfiture là bianga li ngolo masiri taboro la halala Parce que le accord de défense pour le Mali le 16 juillet 2014 à ce fond. Le premier accord de défense que Moussa Traoré a signé, c'est le 6 mai 1987. 36 ans. Amoubolo Bissini Bassa Mounirabora. Armée malienne Tria, c'est Sabra qu'on a à qui profite cela. En va dirigeant du bout, nous le Francis Gabara. Francis Pedro Francis. Francis Bassi, il a demandé de vous de fatiguer de Monachi. Voilà, on est là, nous beaucoup mal animés, Yoromina. Moussa Traoré, Modibo Pitami, Blaise Compaoré, Thomas Sankarami, Français au Kuntaou. N'anga de l'Indien Francis, ou à Francis bien militaire. Sam Bidou Woro Kapa, intervention le 10 janvier 1957, ou à Sariata. Et 10 janvier 2013, 36 après jour pour jour, on a intervenu. Alpha Maléo Mako de Famou, on nous baisse pour faire le code de la Benendo. Nous avons bien beaucoup de Mali de nos coffres. La OCRC territoire de nous voulons de changer pour de Manadouri au Tara Bénin. Nous devons faire ça. Et la colonisation de Sina, parce que nous avons la Dionia au bar de France, vous le connaissez, ça va demander encore. Marie, je ne sais pas où il faut, parce que là, il a voulu faire vous donner à Bekokana. Ok, ne faisons pas encore à rougir. Non, ne faisons mou fort. C'est très simple. Ben ira kungolo kono ben ira sona ko France bi se ko dola parce que ben ira déjà ko France ben a ben ne doanga mo kuna ni mo na ka tondo kuna ça veut dire que c'est un dollar c'est un dollar et puis nous na ça nous va en faire et ko France bi ka faire pour que France ben a 100 ans la kana à qui la faute Johnny Jador là Johnny Baka Barake bibi na le pire amega ni bela dine fo anti ka fait est-ce on les mun ke folo qu'est-ce que nous même les Maliens ay mun ke pour que ça pays bon diga ko en question posant avec nous. Il y a des gars au Français, dans France, qui a fait que nous, mais nous-mêmes, on est du métier.
Et ka ɲɛmɔgɔ bɛ ko k'e ka ɲɛmɔgɔ min sigi ko nin ɲɛmɔgɔ jugu de ka placé qui a mis ses dirigeants en haut jɔn y'o bila sanfɛ aw yɛrɛ de tɛ wa aw de ma voté k'u sigi wa aw de ma karisa kan bila wa donc n'aw yɛrɛ ye mɔgɔ ta ka bila n'aw yɛrɛ tila k'a fɔ ko non ko ɲɛmɔgɔ jugu est-ce que Faransi de ye ɲɛmɔgɔ jugu sigi anw kunna donc en même temps le me fɛ ka mun fana fara bɛn ko c'est pour cela n y'o f'i ɲɛna n ko bi u bɛ ka kisi k'a fɔ ko kuma la kari tɛ quoi an bɛ kuma ni argument de k'a fɔ ko non ko ne y'a fɔ k'u kɛra Croix-Rouge je n'ai jamais dit que k'u kɛra Croix-Rouge il m'a posé la question à savoir Faransi ka nafa dɔ ye jumɛn ye n'i ye sinsin l'ancien ministre de la défense ka kuma dɔ bɛ ka ko fɔ o yɛrɛ de y'o fɔ lui-même il était à l'époque ale tun bɛ sɔrɔsi kunna ale de y'o kumakan fɔ en même temps IBK tila k'a sinsin ko tuguni jiko fanfɛla la ne m'o yɔrɔ fɔ kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ne ye fɛn dɔ fɔ ne ye exemple ta o la k'o fɔ so u bɛ ka fɛn wɛrɛ fɔ sur le terrain u bɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ sur le terrain e t'o kalama o. Ils sont maintenant mais c'est la moufo mais c'est notre 30 secondes à moi mais c'est ka kuma moufo ka bo kuma kono o de donc ka fo nous be surtout yɛrɛ woloton parce que après on a tout compris la kɛra yɛrɛ wolo ye donc yɛrɛ woloton mɔgɔ ye k'a fɔ ça a été toujours bɛn b'a kalama ni on a tout compris voilà ça a été on a tout compris qui a commencé ce combat ni ba mu aussi naka on a tout compris que Ben est là au courant du Ben on est celui là ça veut pas dire bon on y a ka dans les principes ka tu vois non avec la kuma la kari c'est comme ka kuma ka se ka gosi ka boyi donc ni c'est la mu fo donc yɛrɛ wolo ni bɛ kɛlɛ kɛ i bɛ kɛlɛ kɛ k'i tɛgɛ da fɛn dɔ de kan maintenant olu b'a kɛlɛ kɛ k'u tɛgɛ da fɛn jumɛn kan aw yɛrɛ jumɛn kɛ ne ko fɛn na e b'o la an filɛ de la o an bɛ k'an tɛgɛ da min kan an wulilen de filɛ nin ye parce que an ye ko bɛɛ k'i la an filɛ o de o kɛlɛ yɛrɛ y'o de ye ne bolo n bɛ fɛ ka kuma laban dɔrɔn ka d'a ma i tɛgɛ da ko min kan i b'o yira par exemple k'a yira k'a fɔ ni ninnu taara anw b'o nin bɛ se ka kɛ walima ne yɛrɛ bɛ se ka kɛ walima anw bɛ se ka kɛ fɛn t'e bolo fɔlɔ t'e bolo olu ka kumakan ye jumɛn ni hali ni manifestation ta k'a lajɛ i bɛ taa fɛn min na i bɛ jumɛn ye i y'o bisi drapeau de e bɛ don diɲɛ bɛ dɔn na o kɔrɔ b'a yɛrɛ yɛrɛ tɛ se fɔlɔ donc il faut que toi même psychologiquement e yɛrɛ k'i ka bɔ mɔgɔ dɔ ka jɔnya jiri kɔnɔ e ko e ka bɔ walimɔgɔ ka jɔnya jiri kɔnɔ e bɛ ka dɔ gɛn e bɛ dɔ wɛrɛ wele ka na mais e yɛrɛ ye mun kɛ toi même personnellement e yɛrɛ ye mun kɛ cogo min na o bɛ se ka kɛ voilà dɛmɛɲini tɛ kuma de ye sa Faransi président gɛnna anw ka président ma gɛnɛ ka fari minɛ ka président gɛn ko Angleterre anw de taara ka t'u bɔ o bolo la dɛmɛɲini ye kuma merci Ben c'est pourquoi ni Maliki ko Français ta ye bingali ye partenariat gagnant oui mais partenariat gagnant ti ya non an b'o kuma de la Siriki Mali ne Siriki a bɛ tila ka kuma de voilà o bɛ CNT la nin wagati la ani CNT aw ka sara ye joli ye aw ka immunité ko o ɲininkaliw bɛɛ bɛ ne bolo bɛɛ ni olu ɲininkali minnu k'u ka to assemblée la vraiment an nali b'an ka Mali libérali la ministre interpellé tɛ dɛ an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ an bolo o de ka bon an bolo ministre ye interpellé kana mun fɔ d'ailleurs taara assemblée kɔnɔna na a ye mun de fɔ ye a taara jamana exposé ka fanga exposé u tora a la u t'o kɔnɔ bi yan donc pratiquement an bɛ min kɔnɔ mɔgɔ ka bɔ je sais pas c'est pas clair kɛyɔrɔ ye fɔlɔ non ne m'o kɛ militaires bɛ yen nka urgence kana Benjamin joli kɛra marché joli kɛra aw ma marché salon ne fanga mun de don mɔgɔ joli bɔra mɔgɔ joli bɔra a ka to dugu et cette année aussi 20 et moi j'ai pris Dieu que cette histoire de coronavirus état d'urgence là au cas où il y a le 20 pour que nous puissions voir les 3 millions de Maliens dans la rue ne pas ça codé alors voilà allez on le fera ko aw ka sira après ana aw ka immunité ko o ko no chogodi ani ntaro ko ni kuna na ministry interpellé voilà ni ya do jabi ko no Kasim Malik ka baraka de la ka de ni RCD ka bara parce que mo cité ali meleke min se ka Faransi la fasa pese kola be tene ka pampara Faransa yara bora ka exclusive donc sondage exclusive officiel ou quoi journal donc le point be ka ta page ka le 10 janvier ko 8 a ko France be Sahel la ko France ka ko hakilina mi a sondage jabi 51% de la population française désapprouve la présence de la militaire française dans le Sahel. Donc à tout tora jumɛn tugun kana CNT kɔnɔ an y'o de fɔ an donna CNT kɔnɔ kun kelen an bɛ kɛlɛ min na kɛnɛ ma ka taa k'an kumakan ka sanna sɔrɔ CNT tribune de y'an bolo
n'a bɛ mɔgɔ min kun na k'i kɛra sababuya ye an donna CNT kɔnɔ donc i bɛ jamana i bɛ k'a kɛ i bɛ k'a kɔfɛ walahi i jɔlen bɛ ka sunɔgɔ an b'a pɛnpɛrɛ i kun i bɛ bɔ ko kalama wagati min o b'a sɔrɔ an ye yɔrɔ jan kɛ pour nous bonne gouvernance kɛlɛ o bɛ kɛ cogo min secteur fɛn o fɛn an b'o kuma fɔ mais bi priorité bɛ yen nka urgence ye lakanako de maliyɛn fagali bɛ jɔ cogo di Fransi de b'a kɔfɛ maliyɛn fagali ba min bɛ sen na o dalilu bangena bɛɛ yɔrɔ socialité min na o y'a to bi min ye ministre de la défense interpellation c'est bien mais na sa e yɛrɛ bɛ ka Fransi ka puissance min fɔ 5100 hommes sur kɛlɛkɛ 5000 mototigi 5000 dɛsɛlen t'olu la n'u ka drone n'u ka avion n'u ka hélicoptère ye wa Maliki ŋaniya jɛlen mɛ n'i ye Senoko jɔlen kala b'a kɔnɔ sa mais e ka 23000 hommes sara bɛɛ ma e bɛ ka 23000 hommes n'a pas pu sécuriser MINUSMA min n'a b'o ɲɛmɔgɔya la 23000 hommes yani k'a fɔ k'olu ka sécuriser ka 23000 hommes de min Mali don min anw taara Faransi bɔ Hollande nalen monument na ye kuma min fɔ a bɛ tariku la a bɛ na sa i ma ɲininkali kɛ a bɛ n'i jaabi Hollande ko k'a nana warimisɛn di de la maliyɛnw ma ko an taara bɔ Hitler bolo k'a fana nana bi ka na an dɛmɛ mɔgɔ bɛ se ka bin sa mais i mago bɛ peut-être ŋaniya jɛlen dɔ la k'i la wuli sa diɲɛ jamana bɛɛ ne na sa 3000 hommes de nous Malik sɛ yɔrɔ ne tɛ k'i perturber i jɔ n ka kasi min na interpellation fɔlɔ min bɛ n bolo fɔlɔ o ye ministre Wage de ministre de la réconciliation comme ale kɛlen i sigi a ka bureau kɔnɔ dialogue national inclusif anw ma taa la anw fɛla kun tɛ nka o ko ka relecture kɛ accord la olu yɛrɛ ye concertation nationale min organisé CNSP n'ale ye porte-parole ye o ko relecture ale y'a sigi a ka bureau ni kɔnɔ ko mise en œuvre donc o kɛra conseil des ministres 17 et 16 décembre min ani France ye musaka di ko ka mise en œuvre kɛ donc o kɔfɛ tile 2 ale sɔrɔla ka feuille de route actualiser o interpellation fɔlɔ de bɛ Kamara ta bɛ kɛ min ye an bɛ k'o jalaki fɔlɔ parce que France ye banakɔ ta kɛ ale de nana k'a bɛ France kɔ ko cogo di France population civile de faga bunti ani buntikɛw bɛ ka kuma depuis quand terroriste bɛ taa furakɛ Douentza dɔgɔtɔrɔso la halisa a dɔw bɛ yen Sévaré dɔgɔtɔrɔso la ka mugu ci mɔgɔw la a tɔ tora mun terroriste bɛ ka furakɛ dɔgɔtɔrɔso la an ka sabali sa France ye maliyɛnw faga ani fulaw bɛ ka kuma minnu fagara an n'a dɔw yɛrɛ somɔgɔw kumana téléphone na u bɛ ka wulikajɔ kɛ u ye conférence kɛ k'a lase bɛɛ kɛ donc pour nous an bɛ bɔ k'o wulikajɔ kɛ Kamara y'o min kɛ o ta bɛ se ka kɛ interpellation écrite dans un premier temps mais n'i ye Fransi sɔrɔsi tagali ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o kɛlɛ bɛ kɛ panpara ani gouvernance gɛlɛya tɔ fɛn fɛn bɛ min ye état de droit ye bi mɔgɔw ka so cira Diallobugu dantɛmɛ fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ anw kumakan y'o de ye n'an bɛ bɔ CNT kɔnɔ an bɛ bɔ kan kan o de la n bɛ k'o fɔ ko n'an bɛ bɔ kan kan minnu y'an don u bɛ tila k'a la deli ko i bɛ bɔ nin kan kan mais an t'an man kun walayi an bɛ sa an tɛ Mali janfa ani mɔgɔ tɛ an ni ka ja bɛ fara ɲɔgɔn kan min na ka Mali dɛmɛ ka maliyɛnw dɛmɛ défendre le Mali et les Maliens du moment que i ye sira wɛrɛ ta k'i bɛ taa don complot la o bɛ mun a tɛ fɔ ma fɛn dɔ kɔnɔ voilà min a tɛ fɔ honorable o kɛra appellation ye donc cour constitutionnelle y'o fɔ mais pour nous baara min bɛ sen na o de nafa ka bon ni tɔgɔ ye quoi an b'o faji de la n'i ye musaka ko ye o ma jaralatigɛ fɔlɔ mais je crois que ma da la balimaw min ye Imam Mahmud Diko ye a tun t'an bɛ taama na taama in kɛra Madina ani Maka de Imam Mahmud Diko a bisimilara jamanadenw fɛ kabini aéroport international Modibo Keita la Bamakɔ senu fo ka taa se a ka denbaya la minnu ye a kanubaw ye olu ye bɔlɔnfɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ bɔkun tun ye fɛn min ye u bɛ se ka Imam Mahmud Diko u bɛ se ka bisimila cogo min Imam Mahmud Diko k'a tun welela Ligue Islamique Mondiale fɛ Imam Mahmud Diko ani jamakulu de wulila ka taa Arabie Saoudite a yɛrɛ ɲininkale kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Nouvel Horizon o y'a jira k'a fɔ ko Imam Mahmud Diko ko k'u taara Ala ka yɔrɔ sanumanba 2 la n'o ye Maka ani Madine k'u ye dugawu kɛ malidenw ye a bisimilara a jiginnen ka bɔ pankulun kɔnɔ a silamɛw ni a kanubaw fɛ kununko sɔrɔ ani maa min tun bɛ taama na ɲɔgɔn fɛ n'o ye Imam Arafa ye ale ye radio ɲɛtaa ɲɛmɔgɔ min sigilen don laseli o laseli bɛ kɛ radio ɲɛtaa la yan o latigɛli cogo ɲuman ale tun y'o ɲɛmɔgɔ ye o imam nali min kɛra Arafa a ye mɔgɔw bisimila
Imam Rafa tun ye Imam Diko nɔfɛ taama kɛbaga ye ko a nali min kɛra a ye alisilamɛw bisimila a ka so denbaya kɔnɔ yanni an ka dɔnkibaru nata ninnu na an ka se ka walawalali kɛ mɔgɔw ye lajɛ min kɛra a ka so yala mɔgɔ bɛ se ka faamu a sigi kuma ani kuma minnu fɔra komi e tun bɛ yen. Ala Jose an b'i fo ale min ye danfɛn bɛɛ lajɛlen lamɔ masa ye.